ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଏବଂ ତାହା ସବୁ କେତେ ଦୂର ମନେ ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଦୂର ତୁମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଏଇଠି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦିଓ କିଛି ମନେ ରହିନଥିବ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଆସ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, He always sits desk me. He always sits desk me. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି among, between, beside, within. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି beside। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, we do not go to school desk Sundays. We do not go to school desk Sundays. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି on, in, at, with. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି on। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, she greeted me desk a smile. She greeted me desk a smile. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି on, over, with, at. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି C, with। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, Please explain desk me what is the hidden meaning behind your bars. Please explain desk me what is the hidden meaning behind your bars. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି to, of, from, with. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି A, to ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, The color desk her hair is deep black. The color desk her hair is deep black. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି to, of, from, by. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି of। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, The window was broken desk Suresh. The window was broken desk Suresh. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି to, with, for, by. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି by। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, We owe a great deal desk our parents. We owe a great deal desk our parents. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି with, before, beside, to. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି to। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, He dedicated his life desk freedom. He dedicated his life desk freedom. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି for, before, to, of. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି A, for। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, He is suffering desk fever. He is suffering desk fever. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି by, to, from, double to ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍, ଏଠାରେ ହେବ by। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି from। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, Columbus discovered America desk 1942. Columbus discovered America desk 1942. ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି at, on, in, besides. ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି in। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍,
We can see the stars desk night. We can see the stars desk night. यार ऑप्शन अछि at, on, in, besides. यार सठिक उत्तरटी होउछि at. ठीक अछि. Next question. I am going to market. I shall be back desk 7 p.m. in the evening. I am going to market. I shall be back desk 7 p.m. in the evening. यार ऑप्शन अछि at, on, in, by. यार सठिक उत्तरटी होउछि D, by. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. Will you be here desk the end of the week? Will you be here desk the end of the week? यार ऑप्शन अछि at, on, in, besides. यार सठिक उत्तरटी होउछि A, at. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. She will be here desk half an hour. She will be here desk half an hour. यार ऑप्शन अछि at, on, in, for. यार सठिक उत्तरटी होउछि in. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arati and Prashant are getting married desk November. Arati and Prashant are getting married desk November. यार ऑप्शन अछि at, on, in, for. यार सठिक उत्तरटी होउछि in. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. We hope that the weather will be clear desk tomorrow. We hope that the weather will be clear desk tomorrow. यार ऑप्शन अछि at, on, in, by. यार सठिक उत्तरटी होउछि D, by. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. They often don't go out desk working days. They often don't go out desk working days. यार ऑप्शन अछि during, on, in, by. यार सठिक उत्तरटी होउछि during. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. The train left the station desk time. The train left the station desk time. यार ऑप्शन अछि during, on, in, by. यार सठिक उत्तरटी होउछि B, on. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. Schools, colleges and offices remain closed desk Raja. Schools, colleges and offices remain closed desk Raja. यार ऑप्शन अछि at, on, in, by. यार सठिक उत्तरटी होउछि A, at. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. We have lived here desk 20 years. We have lived here desk 20 years. यार ऑप्शन अछि for, on, in, since. यार सठिक उत्तरटी होउछि A, for. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. Our friend visited us desk New Year's. Our friend visited us desk New Year's. यार ऑप्शन अछि at, on, in, by. यार सठिक उत्तरटी होउछि A, at. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. I shall go home. I shall go home desk Sunday morning. I shall go home desk Sunday morning. यार ऑप्शन अछि at, on, in, by. यार सठिक उत्तरटी होउछि on. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. You can keep the book desk Thursday. You can keep the book desk Thursday. यार ऑप्शन अछि
at, on, till, by। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି till। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, if the train is late, we won't reach Puri next time। If the train is late, we won't reach Puri next time। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି at, on, in, by। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି in। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, your sister's birthday is dash Monday, is not it? Your sister's birthday is dash Monday, is not it? ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି at, on, in, by। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି B, on। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, you are next time for lunch, we were about to start eating। You are next time for lunch, we were about to start eating। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି at, on, in, by। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି B, on। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, we have been studying here next 1998। We have been studying here dash 1998। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି for, on, in, since। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି D, since। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, we will be here dash 6 o'clock। We will be here dash 6 o'clock। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି at, on, in, by। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି A, at। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, they started at Gopalpur dash a week। They stayed at Gopalpur dash a week। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି for, about, in, by। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି A, for। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, I would like to go dash the cinema tonight। I would like to go dash the cinema tonight। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି to, on, in, by। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି A, to। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, he went dash the kitchen to get a glass of milk। He went dash the kitchen to get a glass of milk। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି into, on, in, through। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି A, into। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, I live dash Kolkata dash a beautiful house। I live dash Kolkata dash a beautiful house। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି in, on, at, on, in। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି in। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ in ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, Vijaya still lives dash 50 Janapath Road। Vijaya still lives dash 50 Janapath Road। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି at, on, in, by। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି in। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, if you have not any cash, you can pay dash check। If you have not any cash, you can pay dash check। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି in, by, at, through।
एहार सठिक उत्तरटी होउछि ए इन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, I always get desk with my classmates. I always get desk with my classmates. यार ऑप्शन अछि along with, through, by। यार सठिक उत्तरटी होउछि ए along। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, Anisha was born desk January 2010. Anisha was born desk January 2010। यार ऑप्शन अछि इन, ऑफ, ऑन, बाय। यार सठिक उत्तरटी होउछि सी ऑन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रिफर राइटिंग डेस्क इंक। आई प्रिफर राइटिंग डेस्क इंक। यार ऑप्शन अछि विथ, ऑन, इन, बाय। यार सठिक उत्तरटी होउछि इन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was not desk home yesterday when I called him. He was not desk home yesterday when I called him. यार ऑप्शन अछि टू, इनटू, इन, एट। यार सठिक उत्तरटी होउछि एट। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, how long were you desk the boss? How long were you desk the boss? यार ऑप्शन अछि इन, ओभर, एट, ऑन। यार सठिक उत्तरटी होउछि डी ऑन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, will you please get desk? It's almost noon. Will you please get desk? It's almost noon. यार ऑप्शन अछि ऑफ, टू, ओभर, ऑफ। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑफ, यूपी, ऑफ। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, he fell desk the ladder and broke his arm. He fell desk the ladder and broke his arm. यार ऑप्शन अछि ऑन, आउट, ऑफ, ऑफ। यार सठिक उत्तरटी होउछि सी ऑफ, OFF, ऑफ। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, the flu may develop desk a serious disease. The flu may develop desk a serious disease. यार ऑप्शन अछि अंडर, इनटू, ऑन, बाय। यार सठिक उत्तरटी होउछि इनटू। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, I must put dash my visit to the dentist. I must put dash my visit to the dentist. यार ऑप्शन अछि इन, ऑन, ऑफ, ऑफ। यार सठिक उत्तरटी होउछि OFF, ऑफ। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ashish is sitting desk his favorite armchair. Ashish is sitting desk his favorite armchair. यार ऑप्शन अछि इन, along, down, over। यार सठिक उत्तरटी होउछि ए इन। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, they go to school desk car by sometimes they prefer to walk. They go to school desk car but sometimes they prefer to walk. यार ऑप्शन अछि by, in, on, with। यार सठिक उत्तरटी होउछि ए by। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, India and Pakistan have border problems. Dex them. India and Pakistan have border problems. Dex them. यार ऑप्शन अछि among, both,
between with ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି between। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ some women are racing decks a tree some women are racing decks a tree ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି down on under below ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି under। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ Rajesh is addicted decks gambling Rajesh is addicted decks gambling ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି by to on with ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି to। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ he is careless decks his health ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି about with by for ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି about। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ the dance program went on desk midnight ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି with along beyond through ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି beyond। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ he has no relations decks an old uncle ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି beyond besides across through ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି besides। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ decks the war the price of every item increases ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି in on between during ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି during। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ I have not seen him decks years ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି in on with by ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ in। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ Rani was absent desk a week ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି by with for during ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି for। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ we have lived here decks 1990 ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି for since by with ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି since। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ our examination starts desk next Monday ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି from since for by ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ from। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ he arrived home desk me ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି since by between before ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି before। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ Tankana is desk Cuttack ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି on by in at ଏହାର
ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ରେନ୍ ବିଟ୍ ଡେସ୍କ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍। ଦ ରେନ୍ ବିଟ୍ ଡେସ୍କ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଏ, ୱିଥ୍, ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ଇନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ବୟ ୱାକ୍ଡ ଡେସ୍କ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଦ ବୟ ୱାକ୍ଡ ଡେସ୍କ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଏହାର ଅପସନ୍ ଅଛି ଏକ୍ରସ୍, ବାଏ, ଅଲୋଙ୍ଗ, ଅପୋଜିଟ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସି ଏଲଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମାର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।